Ilang-ilang. Oh, niluto ko na ang nabalot mi. Kasiram sa sauce ni ilang-ilang. Kasiramon. Yummy. May sauce na pinabalot. May pasta pa. Saan ka pa niyan? Kompleto Ricardo. Ito pa oh, yung pag-grocery ni ilang-ilang. Ayan. Thank you, ilang-ilang. And sa gift ni Kuya Junior na 1,000 bucks. And kay Manay Ami na may 1,000 bucks. Thank you so much. May kwarta na, may nabalot pa. Saan ka pa? Ay, kay Ate Nining pa pala.